त्रिपुरा राज्य चेनी बुबागरानी लिडारशिपे त्रिपुरा मथा हिनाय जे 2021 जे एडीसी इलेक्शन न जे चंगमारी चीनी बर रक धर्मनगरनि चिमी साब्रुम पर्यन्त जे हहम दतम क्लाय खापांस्रांगय जे आगोगय सरकार तुबिरिफाय माने तुबिरिफाय जसुक आसामानि ओ आसामानि मत उंजागलिया हाय आं नुगै दंगो याक्सि याग्रा उपलक बुसखांना हारका हांकाय तान बागे हिंकाय जे जागा थांमतुइनि क्राइसिस साब जुनालबो कुनु स्कीम करि जुनालबो कुनु स्कीम करि मेन बिल्डिंग बो कुनु स्कीम करि ईएम रक जस्ट ऑफिस थांजावो ऑफिसर ऑफिस थांजावो अमति खलाय जे नंगमाने हिंकाय एडीसीओ डेवलपमेंट नि ताबुक मारि बेले खसजाक अमति नुगजागो बरक जेसुक आसामानि ओ आसामानि मते सामुंनो नुगजागलिया हाय आं मा तंगता असुद्रे जे आं मा तंग ingketa kesa sungsar amke sung tiprasa ongerok ansulis party dok borok ki election chimi de sirik mokor khalai layoi greater tribunal no samnai layoi abo khe nukjagli ya tamke election paima ya gulo jotole nirok ekam current thangloi koi singchorong ongoi tongman khai engke obrongale nungtam bok sanai sung आंचलिक दलनि बरक रकनि आंचलिकनि जे बखा आबो आसामैनो जों आंचलिक दल खायो सिनि खाखामुं सिनि वानसुमुं सिनि सानमानि अबरनो जों मादे माननो राज्य सरकार न सावै केंद्र सरकार न सावै सिनि मुसुमुंनो आंचलिक दलनि बसकांगो फुनुगै जों ताम ताम मानथाय मानो संविधाननि बिसिंथि खलायाबो सिनि बरक आसावै आंचलिक दल गिला खलायो खलायमानि बिसिंथि जों आईपीएफटी आईएनपीटी टीयूजेस ने आगे जों जे खलाय फेमानि ताबुक लास्ट हंकै जों बुबागारानि नेतृत्व त्रिपुरा मथा हिंजाता खलाय फेमानि आबो जों 2009 आईपीएफटी रक त्रिपुरालेन सानमान न ताकिचा फलगय ग्रेटर शब्दरिवय ताकिचा चिनि बरक न खापांस्रांरिवय संविधाननि बिसिं जे तंगमान आदाय खलायनानि हिंनाय सानमानि आबोनि बिसिं फनो संविधान फातर कारण बांग्लादेश नि किसा अंश ना हवय म्यांमार नि किसा अंश ना हवय ग्रेटर त्रिपुरालेन खलायनानि हिंगाबा बुइनि देश ने हा सकाग रहना हिंगाबा बुइबो तो कसां कसां तंगलागले आ संविधान नि फातर फानो थांगय बुइनि हानो सेगयना हारिपन्त इ दफानो खातरि नारना हिनै बुबाग्रानि नेतृत्व जे हहम ददम खलायमानि आबो पयलाखा हर मुसुंखा ताबुखाय हिंगा आं जे नुमान हिंकाय हर तुइरु खलायजाखाय आं मातंगो ताउन बागे हिंकाय आफ्रु सामानि जों जदि मानखां हाकाय आईपीएफटी नि पक्षे एनसी देबरमानि लिडारशिपे 2018 आईपीएफटी बाय बीजेपी सरकार फायै बीजेपी थानि कुनो विधानसभा बा पार्लियामेंट डिमांड आदाय खलाय मानलिया 5 बছর ऑटोमेटिकली थांना नायतंखा हिनैनो 2021 ग्रेटर त्रिपुरालेन नि इशु बाय हानि बुबाग्रासे आंदोलन खलायका हांगबा फाइदि चुम जतन र जापि खलायनि हिनै चिनि बरक खलायखा किन्तु ताबुक हायनो हाय 2021 18 जन एमडीसी मानायफानो ताबुकबो हांसा जाक हाय जेसुक आसामानि आबो खापरुमै जेता रिजाल्ट माना नांमानि आबो माया हाय चिनि बरकनि वानसुकमु आबो बादेबो 2023 नि चिनि विधानसभा इलेक्शन बसाखा 20 टा एसटी सीट ताई एससी बाय जनरल सीटबो ताई 22 टा बसावै 42 टा बसामान जागा त्रिपुरासा जे एसटी सीट सिमिटार टा मंखा नॉन एसटी जनरल बाय एससी जागावो कायसेफोर मानलिया ओ जागावो सीपीएम नि बसाला अनिल सरकार नि बसाला संहाय बरगनो बसारि वय एकदम कत्तर सीपीएम नि बरगनो बसारि वय अमति खलायै फानो थुरुकसा मुगलिसा वानसा त्रिपुरासा इ खरगबुरी सेक्शन नि बरक रक त्रिपुरा मथानि बिसिंग बुदबुसावय 31 टा फानो मानय त्रिपुरा मथा सरकार खलायै इ त्रिपुरा राज्यनि बीजेपी पार्टी सीपीएम पार्टी कांग्रेस पार्टी तंग तंगनाय बरकनो सापारिवय दिल्लीव जे सरकार तंगनाय बंगलिसिमी संविधान नि बिसिगिन तंगनाय आदाय खलायै ओ डिमांड तो नहीं नाय मानी आबो जे इमांग तंगमानि ओ इमांग मुख थांलिया आउनि बागैनो ताबुक बरक कमामजाक
हिंखाय आबनि बिसिंग जों नुखा जे 2021 एडिसि इलेक्शन जदि त्रिपुरामत क्षमता फायगांखाय आबनि लगे लगेनो जों त्रिपुरालेण्ड मानसिनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै एकदम कठोर आंदोलन खालाय जों आदाय खालायनाय जोंनि मानथायनो जों सानै मैया जों सेगैसो नाना नांनाय हिनाय जे जों आगक माने अब आं ताबुक थाइपुं मोनखाखाय चालायनानै हिनि बा जागाय अ थाइपुंखाय मुया हाय आं नुकजाक्ता जों फायदि जों जोंनि मानथायनो नाहालाय जे फानबाय जे बखानै फानबाय खाब्रननाय माने अब लामा कसारन जों अब स्पीड कम थांमा हाय आं नुकजागो तान बागै हिंखाय मादे माया अ बिसिंनि बर'नि वान सुमारक आं ताबुक त्रिपुरामथानिबो नुखा क्वेश्चन मार्क डाउट तंखा कन्फ्यूज जे आंदोलन खालायनाय जदि कन्फ्यूज खालायनाय हिंखाय टोटल बर'क फ्यूज उनान लामाव थांदों आउन बागैनो तामो खालायनाय खालाया आंचलिक दल जदि अब डिमांड खालायका हिंखाय त्रिपुरामथ फानो जदि डिमांड खालायका हिंखाय आईपीएफटी आईन पीडी फानो डिमांड खालायका हिंखाय ओ डिमांड खालायमाने आंचलिक दल शुद्ध अब त्रिपुरामथाव समर्थन तंनाय बर'रकनि बागै सिमी डिमांड खालाया जे बीजेपी तंनाय त्रिपुरासा बंग बागैबो डिमांड कांग्रेस संनाय तंनाय त्रिपुरासा बंगनि बागैबो डिमांड सीपीएम न गण मुक्ति परिषद तंनाय त्रिपुरासा बंगनि बागैबो डिमांड ओ डिमांड शुद्ध अब त्रिपुरामथा समर्थकनि डिमांड या अब त्रिपुरामथा खालायनायबो बुजियो त्रिपुरामथा खालाया जे बर'बो बुजियो हायफानो अब जे बाबे चेंमानि अब ब जगह थां सगयनाय जरानो कक सासिनाय है आं नंनि मीडिया नि बिसिंति आं सोशल मीडिया नि बिसिंति आं अबना आनि बखानि मानसुमान आं अब बना मुसुंगो और तेकेसे समन ताबो त्रिपुरा गवर्नमेंट बरक तो ताबो थानाय बिसिबा हाबांगो जावै फैया त्रिपुरा सा आमचाइबो ताबो बो पुंजेको एदिसि हाबांगो सुबुं माया नगे अबले ताबो हाबां केदा हाय हाय खावै तंका अबिसिंले त्रिपुरा गवर्नमेंट रगले तामो या प्रिसेसन त्रिपुरा सा आमचाइरो त्रिपुरा गवर्नमेंट नि जे गवर्नमेंट फाइना हंकाय जों 60 नि बिसंनि 31 ता मानना नांगो 32 ता माने ताबो 31 ता बीजेपी नि एमएलए आईपीएफ नि एकटा 31 ता प्लस एकटा 32 ता ताबुक तंगो इंगे 2018 वो 44 ता एमएलए ताबुक मात्र 32 ता एमएलए हाइफानो ताकलाइनि जे इलेक्शन सुष्ठुभावे जेतंगमानि ताकले जत्तन हले इलेक्शन सुष्ठुभावे उंखा डॉक्टर मानिक साहानि नेतृत्वे ब सीएम तंफुरनि नेतृत्वे प्रेजेंट जे इलेक्शन कमिशन नि बिसिंगति खलाय त्रिपुरा राज्यव जे इलेक्शन माने तमा त्रिपुरा मथा तमा सीपीएम तमा कांग्रेस जत्तन हामबाय दिखा ताबुक मानिक साहानि जे लीडरशिप नि ताकलाइनि इलेक्शन 2023 नि ओ हामबाय थानि एकदम चकाय जागय ताकले जे एमएलए माने अब सराय बीजेपी नि बुट बीजेपी मांखा आईपीएफ नि बुट आईपीएफ नि मांखा मथानि बुट मथा मांखा सीपीएम नि बुट सीपीएम कांग्रेस नि बुट कांग्रेस अब सराय इंखा आउन बागै फ्रेश प्योर सरकार 2023 बीजेपी सरकार मांखा मानय चाबक 2028 जरा कुरुंगानि हिंकाय ई सरकार जेबाबे दुई बार ब प्रथम सरकार ताबुक द्वितीय बार सरकार हिंकाय अब सुष्ठुभावे चालकनानि बागै हिंकाय ताबुकनि जे मुख्यमंत्री जेबाबे चालक तंग दिल्ली नि सहयोगिताय जेबाबे चालक तंग अब जत्त निहले सुष्ठ प्रशासन हाय आं नुगै तंग तान बागे हिंकाय मीडिया रंनि बिसिंग थाइचाफानो तागपन्त ताबुक माननीय मुख्यमंत्री ने थाइचाफानो भाइरल करे ई प्रशासन नि नेगेटिविटी थाइचामान करे चिनि त्रिपुरा सारानो चुबानाय विकास देवबर्मा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मंत्री बिनि बिसिंगतुई जे उंतंग माने अब शॉर्ट टाइम नि बिसिंग दाक्ति उंगो दरकार नाहाके लामा बुथागै फानो बरक जदि अर 6 दिक लांने हिंकाय पकेट नि सिल नाहारय 6 दिक लांमान नांगो जे जागो दरकार नांगो हंकाय ई एमटी खलै जदि चलेखा हंकाय सुष्ठ खलै चलेखा हंकाय 5 बोसोरनि बिसिंग जों आगि जेता वानसुं माने आसु थांगै आं ताइबो गोबां एचिभमेन्ट माना हाय मातंग आं बीजेपी नि एमडीसी इंगै बीजेपी नि एमएलए रक काहामक्लै चालगो हने अब हिमानिया आं आगेनि सरकार हने ताबुनि सरकार तकेसे आं सराय हा आं नुगजागता आं आसु खाप्रुम तंगनि बिसिंग
Paithagorsat sumung amungke lukurok to nasingrejak obo kuno BJP IPP tipramothaya plus oro kindukat nusamanke tipramothano kindukat plus tinga obo joton bain tiprasamane joton bain interlocutor ne o interlocutor le busuk joratei boiba busuk jora manai de maya tabo lukurok ni sumung obo kisa strai ke sawi na paithang sapang interlocutor hinto chongjakha hinai tipramothani gila chini bubagrabo saka eke misro kaisa retired IPS chongjakha hinai to chung social media unugo angoro BJP party o tongoi BJP party proshasoni bagidar ungoi oro kaisa kagos rohorjakmani phana angkai ang khnayakho je home minister ni simi eke misro no oro rohorjakha as a interlocutor ba rai bai hisaibai bono tiprasarok ni hamkraini bagoi সংবিধান ni bising tui khlaiai wanai wawoi je tipramotha jeta demand khlaimani tipramotha to demand khlaiya sudu tipramotha samarthani bagaiya সমস্ত tiprasani bagai jeta demand khlaimani abo BJP সরকার ungoi orobo tiprasa BJP tongmani jottoni hamkraini bagoi tamo tamo khlainan nang bono naikol thong hnoi Delhi ni simi home ministry ni simi kagos rahoi sono BJP ni meeting rogo ba chini BJP ni cabinet minister tongo tribal welfare minister ba industry minister song chini corporation minister chini takuk sukla song bong ni bisingti au amti khlai phaika iko amti khlai interlocutor hi phayoi sung cabinet tongmani ba sono ba hai hai bai khlai nani hinai sono ba sanka ba sungka himarokle angkhanaya khu kintu abo phaika hanke tei black and white final nango finally himang abo pha phaika abo to borong no sinai angkai সরকারি ভাবে তাই প্রশাসনিক সাংগঠনিক ভাবে BJP ni meeting nango sono sajagyakho or jodi mannani henkai baksarago meeting gole kisa individually salaimani khanaka tamo angkai tabuk jodi greater tipraland sannai rok interlocutor ponta song nimani jorawo tlang tonei riboikha otlang tonei rimani bising tui khlekai tamo mannani nang henkai ora ang khanamani henkai bo sapung ang bibinna angle ti khanamani tipraland boria greater tipraland boria union territory boria kintu abu bade edisio je tiprasarok tongmani abono tamo more empowerment edisio tai power khainani tiprasarok ni মন্ত্রী বা EM CM rok ni ta power rinani bongni thani প্রশাসনিক ta power rinani যেমন হানি অধিকার পুলিশ ni অধিকার রাং ni অধিকার বাহেকলে ডাইরেক্ট ফান্ড থাঙ্গানি চিনি বরক রক ni হা তাই চিনি বরক রক ni সুযোগ সুবিধানি মুখাং বাহেকলে সংবিধান বাই চিনি বাহেকলে সাংবিধানিক ভাবে আইন বাই বাহেকলে খাতরয় borok tai i hani kamaya ti khlaiai tini dima haso ba tini NC Hill dok ni hahai tini neni Khasi Hill District Council dok ni hahai bobti khlai ta sa powerful khlainani obtini bagoile salainai ba salainan nango nei ang khnaka kintu o abu jodi henkai sungtabuk BJP jonojati morcharok Tripurani chung bibinno jorao kok salaifuru hunkai chung राज्य कमिटी नि एग्जीक्यूटिव कमिटी रको सुंसाओ नाइदि सुंबो ताबु BJP खलाई तंग माने इ तिप्रासारक सेंटिमेंट उं तंग इ हावो बो कमाई थांका बिनि नगो बो कमाई थांका बिनि नगो तंगतुते बो सामुन कुरै बिनि नगो तंगतुते बो न कुरै बिनि हावो तंगतुते बो हावो कुरै आवनि बागैनो सिनि बरग रक BJP न बो टेस्टर हाइ खलाई टेस्टिंग खैमानि जरा नि सुंसाओ BJP जनजाति मोर्चारक सुंसाओ Tan bagai hingkai 1949 15 October ni semi Kanchan Prabha Devi Japru India by Habi Rimani Puru ni semi election ungoi bibinno babe sarkar chakha TTC ni semi Tripura Territorial Council apru 30 ta MLA apru ni semi tabu purnango rajya ungoi 60 ta MLA jora CPM bo mangkha Jut sarkar bo mangkha Congress bo mangkha tabu BJP bo mangkha hingkai I jorabo tiprasarok tamo ungtong hingkai kamamani khosamani mang simi se ngoi tongo kamawo
khosawo borok khosawo bini man thaini maya promotion mannani maya bini chakri mannani maya ha kamawo tong thai kamawo i jagao baheklai bo protected ungui man baheklai bo bin hawo bo khatorjak tongman aun bagaino national party no kendra party na hamjak phano sini borok khak khamman tongo sini khak khammani no CPM bo naikolya congress bo naikolya i CPM e congress প্রায় 60-65 বছর থাঙ্কা sini dofani borok rokno naiya hinai o current testing khlaima hai tester bai nai kha hai phano i BJP no phaidi nai gra hinai 2018 o jefru sarkar tubukha abo buri rok mui som chaina ma hekle chainai kha current tester bai nama hai nai no i BJP rok kabangma manui rikha jeta 25 বছর 72 হাজার nok mangkha bibinno jagao tipraya bai ADC bai non ADC bai i 2018 nismi 2023 joratui henkai 3.5 লক্ষ বড় রগ্ন নক রেখা বাক্সা পাইয়াখো হেনকে তাবুক চিনি বড় রগনি রাং পয়সা খকসাবা নাংয়া ফানো নিনি বড় মুরা রংনা হাতাই কতর হিনফারমানি নিনি উঙ্ক রংন দুম্ব রংন উঙ্কর ফারমানি কক বড় গই ফারমানি এয়ারপোর্ট ডক ফারমানি আর ও চিনি বড় রগনি রাংখক পয়সা চিনি বড় রগ দোকান মারিয়া ফানো চিনি বড় রগনি চানানি চুকদানি নখুং তাঙ্গ রাং মা খাও হাই হিয়া ফানো চিনি বরকনি সম্মান পাইজাকমা হাই চিনি সম্মান চিনি সাকাও রিজাকমা হাই নাই BJP no confidence umani 2018 ni simi ke in jorao hongkai baksaba greater tipraland baksaba neni congress baksaba CPM hinai CPM ai congress ba thanchang ge phase phaike hi sagang kaina sini borok ba bukung ba bara bakhaw bara hongkai CPM thangroro congress thangroro aro tipramatho ke sap thangbai suka aro baga 2018 o sung 11টা বুথ বসাবে 10টা মানো BJP IPFT 9টা বসাবে 8টা মানো তাক লাইখাই BJP IPFT 5টা বসা মানে একটা মানো হেকাই 15টা বসা মানে জাগাবো উনকো সেমানসিও 6টা BJP বিংকো হংকাই 42টা বসা মানে জাগাবো খাই 13টা মাংখা হিংকে তাবু ইমান মান জাগা সিনি বরক রক আও বুবাগরানি টিপ্রামথা সিনি টিপ্রামথা থানচানি মারিও সুমতঙ্গ হিনে হিং খ্লাইমানি আবো आं दिन बालुगरुरुक ताल जुदा उंगरुरुक नाय सालथांगरुरुक रायखजुमा कलबाय फायरुरुक माहाय सालथांगरुरुक ताल जुदा उंगरुरुक बुरि नायथक तंगमानिसे बखनाय जाबरु बुरुक लगाय बुआ कलक फायमान हाहायसे नुकजाक माहाय मातंग आं सावो तिप्रामथा IPFT जेसुक दाक्ति कमाखा तिप्रामथा आसु दाक्ति ताकमालांथं तान बागे हेगाय बुबागरा तिप्रामथा खलाय अवश्य फेलियर होगाय फाइनाय सालो आंचलिक दल खाना का थर से सुंदरवानो बुबागरा से नारुकमालिया हंकाय सुंगति बरक जुमियानि बसारकबा जुमिया पनर बासन माननायनि बसारकबा सुंबा तैया प्रिना से मांगलागले आवन बागैना आंखा सानानि मुसंगो बो जागा खातरि तंगजाक बो जागाव आबो जों स्पीड ब्रेकार रिजाक तंगना निनि आनि बो काहाम बो हामि आबुनिया काहामनि बो थाकबारि करि हामियानि बो थाकबारि करि आनि बागै हिंकाय नायसुक याप्रि सेदि या सासेका काय या सा बसकांग साकाय यानि उखलोगो सवय नायसुक याप्रि साका हंकाय बा सिरि फाइनाय थिदांगो तामो न आउन बागैनो हिनो जों जे मानमानि दफानि बागै आबो तिप्रासा BJP नि बादे जों माननानि हाया गणमुक्ति परिषद तिप्रासानि बादे जों सुजुग माननानि हाया हेंकाय BJP ओ तंगतुति हेंकाय दफानि कक्के साइमे दिबा BJP ओ तंखा हेंकाय आंबा तामो मुया आवान्दुरन दि पक थांबा साखै बेरमा बुति दि पक थांबा आवन बागैनो ताबु खेंकाय इंटरलोकेटर नि बिसिंति तामो सानानि हेंकाय ओ जे सुं BJP जनजाति मोर्चा तंगतुतुइ जे कक सामानि ओ अबसे रिथक मानथक नुकथक उंतंग हाबले ग्रेटारबो साननानि करिका ताबु तो सिरिं सरा से उंसु तान बागे हेंकाय आबन नंगमान हेंकाय सुंसामो टेरिटोरियल काउन्सिल बा दिने अटोनम चिनि एडिसिओ 50टा सीट बारिनानि 50टा सीट उंगय 6टा हंकाय नमिनेटेड 3 जन बुरि 3 जन चला ओ आबरक हेंकाय एडिसि नि हानि अधिकार जों माननानि एडिसिओ पुलिस रिक्रुटमेंट खायजानि
direct rang thanani je Delhi ni simi edi sinibega rang phayo abo salsa phano rajya sarkar tak kasari azat lai direct mannani dorkar naka air mark mani phano osurang rajya sarkar ni osu hungke tir chinno diwoi abo kai edi sini hungkai sini aro je rang phamana rajya ni abo edi siwo bosoro 4 bar rang thango 3 mas por 3 4 12 3 mas por je 3 mas paisuye thanino rajya sarkar rang rohonan jatlai Delhi ni কেন্দ্র সরকার বাই সারিওই থাঙ্কা হাঙ্কায় যে বরফ তঙ্গ যে এরিয়া তঙ্গ ও রাং বাই ইউনিয়া আবো তাইবো কবাং নাঙ্গো ও আবো বাহেকলাই ডাকতি মান্নানি ও আবো বো জায়গা বা খাতর তংজাক ও আবো ন সুক্রুগলাই মাংখা হাঙ্কায় চিনি দফা সানানি বাগয় এডিসিনি বড় রক এডিসিনি ওয়ান সুগমারক তাই ওয়াদানি হাঙ্কায় সাংবিধানিক ভাবে যেভাবে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার খাতর যাত মানে ও খাতর জাংনো খেংনা নাঙ্গায় খেংনা হংকাইনো যে সাননাই বাই যে রিনাই আবো বখা মানজুয়াখै ইংয়া নুংখাই বিতনা সানাই তংগানো বখা বিতনা নুংবনো জলে তুতি সানকা বনো কুল তুতি সানকা হংকাই কুল জাগৈ সানকাকে বরিগলা আউন বাগানে হিন্ন আবো বাহেকলাই সানকাকে চানাই जों साननाय बाय रिनाय मिलिवै जों बखा मिलिखा हंकाय साननाय बाय रिनाय बखा मिलिखा हंकाय जों जे सानमनि जों माने मान आबोनो जों बाहेकलाई यात्रि सानाय जेनि बुद्धि गोनां रक गियान गोनां रक एलएम कुरुं रक आबो केबो आसुक तंगयाव आगो फाइना नांगो जे ताबुक जों एमडीसी उंगो मंत्री उंगो एमडीसी मंत्री हुंगने बम तम गोनां सुक हाया सिनि उक्लोगो गिला बरक तंगो सिनि हले बम तम गोनां सिनि हले वान सुक कुरुं सिनि हले तुइ कुरुं सिनि हले सुइ कुरुं आबो चुंहाय बरक रक न चुं जे क्लाय किथि क्लाय तंगनाय रक न सुनो सिनि बारानो मानजुनानि सुगजाना सुग्रिनानि करमानो संसानानि याप्रि कासलिमानो याप्रि संसानानि गा आबोनि बागैनो हिनो बरक रक गिला बरक सिकित तंगो उक्लक आसुक तंगो यां स्टेज ताउ फाइना नांगो आगे समाचरण हरिनाथ नगेन्द्र रविन्द्र सं नेनि द्राव कुमारी आं गौरी शंकर रियां बंनि जे आन्दोलननि फल बाय जों एदिसिमानो विभिन्न सुजुग सुबिदा मानो ताबुनि यां जेनारेशन बो बाहेकलै खलायका हंकाय ताइबो सिकित रक ताबुक इंटरनेट नि जुगो ताइबो काहामख्लाय जों मान खांकाय सिनि वाजाक कुरुजाक उंतंगमनो ठीक खलाय वालायनान जरा फाइनै सालनि यां स्टेज जेनारेशन रकनि धानिनो आबो ताइबो याक कराक ngoi many hands together mahai yak je sugbango asu chuglaina nango kung chuglainani jora paikha abo bolainani jora paikha borok bai kaisana saya hilainani jora paikha nono yasisu ane yasisu hinani jora paithagrioi tabuk elembak ugo chini bera khanani jora chini elembak ni bisingtui ধর্ম গ্রহণতনি বিসিন্তি কক কাহামবাই মানজুই খাতরই চিনি বরংনো তরিনা জরা পাইথাক সুংমাহে আং মা তঙ্গ অবনো জরা হামবাই